हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक यार के रिएक्शन में। मैं हूं कविता इंडिया से एंड दिस इज ओनली ऑन द हाई डिमांड ऑफ माय बांग्लादेशी ऑडियंस, जहां पे उन्होंने रिक्वेस्ट करी है एंड ऑल्सो फ्रॉम पीपल ऑफ कोलकाता एंड वेस्ट बंगाल, जहां पे दे हैव रिक्वेस्टेड कि बांग्लादेश स्टूडियो का सीजन 3 का सेकेंड सॉन्ग आ चुका है, सो आप उस पर रिएक्ट करिए, विच इज मालो। एंड इससे पहले हमने देखा था ताती ताती बांग्लादेश का, एंड इट वाज एन अमेजिंग सॉन्ग। द काइंड ऑफ थीम्स और जो बांग्लादेश का जो रिच कल्चर, जो रिच म्यूजिक इस कोक स्टूडियो में निकल के आ रहा है, इट्स हैट्स ऑफ, रियली अमेजिंग। लेट्स सी व्हाट इज अबाउट दिस सॉन्ग, और उसके बाद फिर हम इसके बारे में आराम से डिटेल में बात कर सकते हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए इसे मेरे साथ शुरू करिए, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। Coke Studio Bangla Season 3 Maloma Jiloji Boinlo boin Borlam ki Range bhanga nauka Baite ailam gange রঙে ভাঙ্গা নৌকা বাইতে আইলাম গাঙ্গে। মালো মাঝিলজি বইল বইন আমি করলাম কি, রঙে ভাঙ্গা নৌকা বাইতে আইলাম গাঙ্গে। ছিলাম শিশু ছিলাম ভালা, না ছিল সংসারের জ্বালা, সদাই থাকিতাম মায়ের সঙ্গে। ছিলাম শিশু ছিলাম ভালা, না ছিল সংসারের জ্বালা, সদাই থাকিতাম মায়ের সঙ্গে। আমার দেহেতে আইলো জুয়ানি, উজাড় বাহে গাঙ্গের পানি। ওই কামিনী বসিল ভাবঙ্গে, ভাঙ্গা নৌকা বাইতে আইলাম গাঙ্গে। মালো মাঝিলজি বলল বইলামি করলাম কি, রঙে ভাঙ্গা নৌকা বাইতে আইলাম গাঙ্গে। মালো মাঝিলজি বলল বইলামি করলাম কি, রঙে ভাঙ্গা নৌকা বাইতে আইলাম গাঙ্গে। আসেন ভালো গানের মাস্টার, সালা মজা নাই গানে। পাঠাইছে মারি করলে, বুঝি নেই দুনিয়াতে কি খেলা চলে। সবাই তো আদর করতো লেলে, যৌবন যাই যৌবনীতে সংসারে চলে। আমার রঙিন দুনিয়া কি এর সাদা কালো চলে, ডাইলের মজা তলে যদি ভালো মতন গলে। ঠিক মতো বাইতে পারলে ভাঙা নৌকা চলে। ভাইয়া সাঁতার না জানা থাকলে ডিবা মরবেন জলে। আপনি কি ভাবতেছেন ভাই আপনার নৌকা ঠিক আছে? আমি তো দেখতেছি ভাই আপনার নৌকা ঠিক আছে। জীবনে চলার পথে নাই নেই বিদিকা আছে, সঠিক দিক যাইতে পারলে সুন্দর একটা দ্বীপ আছে। দুনিয়া ঘুরতে আছে, কে ঘুরে খুঁজতে হইব, বিষয়টা বুঝতে হইব, খেয়া মুখ বুঝতে হইব। জীবনের তরি ভাইয়া জায়গা মতো যাইতে হইব, তরিকা সবারই এক ভাঙা নৌকা বাইতে হইব। দুনিয়া আইসি কিছুই ছিল না অঙ্গে, ভালো কাজ ছাড়া কিছু যাব না সঙ্গে। দেওয়ান ভাই দেওয়ানা হইয়া দেখি কান্দে, রঙ্গে ভাঙা নৌকা বাইতে আইসে গাঙ্গে। রঙ্গে রঙ্গে ভাঙা নৌকা ভাই আপনি গান। ছিলাম জোয়ান হইলাম বুড়া, লইয়া গেছে বাঁকা ঘুরা, গলাই তালা যেতে চাই মন ভেঙে। ছিলাম জোয়ান হইছি বুড়া, লইয়া গেছে বাঁকা ঘুরা, গলাই তালা যেতে চাই মন ভেঙে। ও তাই ভেবে কয় খালেক দেওয়ানে, চিন্তা করো আপন মনে।
আইলাম গাঙ্গে মালো মাঝিলোজি অবল্লো বইল আমি করলাম কি রঙে ভাঙ্গা নৌকা বাইতে আইলাম গাঙ্গে মালো মাঝিলোজি অবল্লো বইল আমি করলাম কি রঙে ভাঙ্গা নৌকা বাইতে আইলাম গাঙ্গে Nice. Wow, so this was interesting and I will tell you why this was relatable. ये relatable इसलिए था क्योंकि it realizes us the journey of our life as a human being. तो हमारा एक दो फेजेस होते हैं ना, एक कॉइन के वैसे लाइफ के दो फेजेस होते हैं, एक नॉस्टैल्जिया और एक होता है कि यार व्हाट आर वी डूइंग हियर, हम क्या कर रहे हैं, हमको क्या करना था. So it's a very beautiful question which has been asked here. Plus एक self acceptance भी है कि you know हमने क्या सोचा था, क्या हो रहा है. वी ऑल्सो रियलाइज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल क्योंकि हम अपनी लाइफ की जर्नी कितना लिव कर चुके होते हैं एंड हमें नए नए अपने बारे में चीज़ें पता चलती है. सेल्फ एक्सेप्टेंस कितनी सारी चीज़ों का हो जाता है. तो इट्स रियली रियली अमेजिंग. मतलब बहुत यू नो टचिंग था ये, आई थिंक हर इंडिविजुअल के लिए. और जितने भी सॉन्ग्स आ रहे हैं ना यू नो कोक स्टूडियो के, इट्स ऑल अमेजिंग. कहीं ना कहीं वो एक जो कनेक्ट है वो प्रॉपरली हो पा रहा है एंड दैट्स वाई कोक स्टूडियो का रीज़न होता है फेमस होने का, क्योंकि ये जो कनेक्ट स्टैब्लिश करते हैं ना, ये कनेक्ट और कहीं स्टैब्लिश नहीं होता. तो उम्मीद करती हूँ आपको भी मज़ा आया होगा. मैं मिलती हूँ आपसे अगली ख्वाहिश के साथ. तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल. चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले. बाय बाय, टेक केयर.